भारत पाक तणावाच्या स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालय आणि भारतीय लष्कराची पत्रकार परिषद झालेली आहे। यावेळी सध्याच्या परिस्थितीची माहिती देण्यात आली। भारतावरील हल्ल्याचे पाकिस्तानने केलेले खोटे दावे पत्रकार परिषदेमध्ये पुराव्यासह सिद्ध करण्यात आलेत। पाकिस्तानने भारताच्या 26 ठिकाणांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला। या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना भारताने पाकिस्तानची रडार व्यवस्था आणि तांत्रिक तळ उद्ध्वस्त केलेला आहे। आजच्या पत्रकार परिषदेमधून पाकचे अनेक दावे फेटाळण्यात आलेले आहेत। दरम्यान आम्हाला तणाव वाढवायचा नाही, जबाबदार सैन्यदल म्हणून ही आमची भूमिका आहे, अशी माहिती परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी दिलेली आहे। यावेळी त्यांनी भारताने पाकिस्तानवर केलेल्या कारवाईची सुद्धा सविस्तर माहिती दिली आहे। ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern. दरम्यान पाकिस्तानने अनेक खोटे दावे केलेले आहेत, अनेक ठिकाणे त्यांनी उद्ध्वस्त केली आहेत। हे खोटं असल्याची माहिती परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। S-400 सह भारताची यंत्रणा उद्ध्वस्त केल्याचा पाकिस्तानचा दावा सुद्धा खोटा असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। मोठ्या संख्येने पॉवर सायबर सिस्टमवरचा अटॅकवरचा दावाही खोटा असल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे। The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. तर वैद्यकीय सेवा शाळांनाही पाकिस्तानने लक्ष्य केलं। जम्मू काश्मीर पंजाबमध्ये पाकिस्तानकडून नागरी हल्ले होत आहेत, अशी माहिती परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी दिली आहे। Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. पाकिस्तानने खोट्या बातम्या पसरवल्या, भारतीय एअरबेसला कोणतेही नुकसान नाही, सोफिया कुरेशी यांनी हे स्पष्ट केलेलं आहे। सेनेने भारतीय एअरबेसचे फोटो जारी केले। पॉवर ग्रिडला नुकसान झाल्याचा पाकचा दावा खोटा आहे, हे यातून स्पष्ट होतंय। सोफिया कुरेशी यांनी एक व्हिडिओ जारी करत या संदर्भातली सविस्तर माहिती दिली।
पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। दरम्यान पाकिस्ताननं खोट्या बातम्या पसरवल्या, भारतीय एअरबेसला कुठलंही नुकसान नाही, पाकनं भारतीय एअरबेसबाबत अफवा पसरवल्या, विंग कमांडर व्योमिका सिंग यांनी या संदर्भातली माहिती दिली। पाकने पहाटे 1:40 भारतावर हल्ले केले असंही त्यांनी सांगितलंय। Pakistan has also attempted to